बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जितने भी मेरे बहन भाई वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से आज आपको मेरे दोस्तों बहुत बड़ा लाट दिखा रहा हूँ। इसमें मेरे दोस्तों 3 नस्लों के जानवर मैंने ऐड किए हुए हैं और सारी नौजवान यंग बकरियाँ जो टॉप क्वालिटी की है मेरे दोस्तों, जो सेहतमंद है, वही 50 बकरियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें टोटल मेरे दोस्तों 49 फीमेल और 1 मेल है। मेल भी माशाअल्लाह से खूबसूरत, दांतों में 4 दांत, मक्खी चीना बबर शेर, फुल तोता शेर में माशाअल्लाह से। मेरे दोस्तों बकरियां भी नौजवान यंग, 2 दांत 4 दांत पहले दूसरे सुए में। इसमें मैंने जो ऐड की हुई है मेरे दोस्तों मक्खी चीनी, शेरा प्रिंट और अबलक होटल बीतल। मेरे दोस्तों 3 नस्लों के खूबसूरत प्रिंट में नायाब हीरे मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। जो भी दोस्त भाई ये वीडियो वॉच कर रहे हैं मेरे दोस्तों, आपने वीडियो को तसल्ली के साथ देखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो किसी अच्छे फार्म का इंतखाब कर सके और अच्छे जानवरों तक रसाई हासिल कर सके। मेरे दोस्तों डॉक्टर शहजाद गोट फार्म ये ऐसा फार्म है, बाएतमाद इदारा है जो आपको आला नस्ल के जानवर इंतहाई माकूल रेट में देता है। खूबसूरत नायाब चीज़ें आपको मिलेंगी। रेट के लिहाज से जितने भी फार्मर हैं, यूट्यूबर हैं मेरे दोस्तों, 10 से 15 हज़ार जानवर आपको यहाँ सस्ता मिलेगा। लोकेशन सुने, लोकेशन डेरा गाजी खान, डॉक्टर शहजाद गोट फार्म। मेरे दोस्तों डेरा गाजी खान की जो सबसे बड़ी सोसाइटी है, मशहूर और मारूफ सोसाइटी, डिफेंस सोसाइटी के फ्रंट साइड पे ये मेरा गरीब खाना बना हुआ है। यहाँ आपको मेरे दोस्तों आपकी सोच से बालातर जानवर मिलेंगे। रेट आपकी सोच से कम होंगे। जो चीज़ मिलेगी गारंटी शुदा मिलेगी। ऐब नुक्स से पाक बेऐब बेदाग जानवर मिलेगा, सेहतमंद जानवर मिलेगा। मेरे दोस्तों आप कमीशन खोरों एजेंटों के हाथ चढ़ जाते हैं, आप आते फिर भी मेरे डेरे के ऊपर हैं और जो कमीशन खोरों को साथ लेके आते हैं वो आपका 10 से 15 हज़ार फी जानवर पीछे नुकसान करवाते हैं। उनसे गुरेज करें मेरे दोस्तों, उनसे बचें। आप डायरेक्ट आएँ, रब्ता नंबर भी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, लोकेशन भी मैंने आपको बता दी है मेरे दोस्तों। डायरेक्ट आप आएँ, अपना फ़ायदा करें, अपना नुकसान ना करें। आप कमीशन खोरों के पास चले जाते हैं, आप अपना नुकसान करते हैं। मैं आपको बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे दोस्तों, डायरेक्ट आएँ। यहाँ आपको इज़्ज़त मिलेगी, रिस्पॉन्स मिलेगा और आला नस्ल के जानवर इंतहाई माकूल रेट में मिलेंगे। ये टोटल जो 50 जानवर है मेरे दोस्तों, इसमें 30 बकरियाँ कन्फर्म गब्बन तैयार हैं। मैं ये नहीं कहता कि टोटल 50 गब्बन है, नहीं, सिर्फ 30 बकरियां इसमें जो गारंटी की प्रेग्नेंट है मेरे दोस्तों। बाकी 20 बकरियां मैंने ब्रीडर छोड़ा हुआ है, वो भी तकरीबन मेरे दोस्तों इसी महीने के अंदर अंदर सारी 20 और भी जो 19 हैं वो क्रॉस हो जाएंगी। टोटल मेरे दोस्तों 49 फीमेल और 1 मेल है। टोटल जानवर 50 है। 30 बकरियां इसमें प्रेग्नेंट हैं और 19 बकरियां अभी, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह सारी क्रॉस हो जाएंगी। जो लाइव में इनका वेट वजन है मेरे दोस्तों, इन बकरियों का कम अज कम जो लाइव में वेट वजन है 60-65 kg और ऊपर चलते जाए मेरे दोस्तों 80, 85, 75 kg लाइव में इनका वेट वजन है। जो दोस्त भाई इकट्ठा ये सेट परचेज करना चाहते हैं मेरे दोस्तों, सुनहरी मौका है, रेट इंतहाई माकूल, ये समझे लैलामी हो रही है। आला नस्ल के जानवर मेरे दोस्तों अलग अलग मैं बकरी सेल करूं तो इसमें लाख वाली बकरी भी है, 80 हज़ार वाली बकरी भी मैंने ऐड की हुई है। माशाअल्लाह से हमारे अपने ज़ाती जानवर हैं। यहाँ आपको जिस वजह से प्राइस में रिलीफ मिलता है, इंतहाई कम प्राइस में आपको अच्छी अच्छी नस्ल के जानवर मिलते हैं। आप मंडियों पे चले जाएं, मंडियों के विजिट भी मैं आपको करवाता रहता हूँ, हर मंडी का विजिट करवाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि एक व्यापारी से भी आपको मिलवाता हूँ, उन्हीं की ज़ुबानी आप उनके रेट भी सुनते हैं। तो अल्लाह के फजल से मेरे दोस्तों वो तो होते हैं व्यापारी। और जो आप फार्म का इंतखाब अगर करना चाहते हैं तो ये डॉक्टर शहजाद गोट फार्म एक ऐसा फार्म है जो अपने रकबे की ब्रीड आपको दिखाता है, अपने घर के पले हुए जानवर हम खुद इनकी पलाई करते हैं। ये मंडियों वाला माल नहीं है मेरे दोस्तों,
نہ آپ کو اس طرح کے جانور منڈی پہ ملیں گے اس پرائس میں جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے ہمارے اپنے رقبے وسیع ہے اللہ کے فضل سے، جن کی خوراک جو ہے بالکل میرے دوستوں مفت میں ہے، کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑتا ہمیں۔ رقبے بہت وسیع ہے جس وجہ سے ہمارا 1 روپے کا خرچہ نہیں ہوتا اور اس کا فائدہ آپ کو ہوتا ہے۔ آپ کو کم پرائس میں اس طرح کے اعلیٰ نسل کے جانور ملتے ہیں، نسلی جانور ماشاءاللہ سے۔ یہ جو ٹوٹل 50 جانور میرے دوستوں، اس میں نمبر 1 پہ آرے بھائی آپ کو بکرا الگ کر کے دکھاتے ہیں، اس کے دانت بھی آپ کو چیک کراتے ہیں، اس کی ہائٹ آپ دیکھیں اور الگ کر کے آپ چیک کریں ماشاءاللہ سے۔ ایک بکری میں کوشش کروں گا کہ آپ کو الگ دکھاؤں گا میرے دوستوں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا جب آپ کے ساتھ میں ریٹ شیئر کروں گا اس لاٹ کا۔ جی السلام علیکم آرے بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبول ماشاءاللہ۔ زبردست ببر شیر رکھا ہے بکرے دے وچ الحمدللہ، چیک کرو سا ہائٹ دیکھ اور الحمدللہ اندا وزن دیکھ زبردست۔ ارے بھائی اس کے دانت چیک کریں سب سے پہلے، لازم ماشاءاللہ اے دانت دیکھ، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے نیا 4 دانت، نیا 4 دانت ذمہ واری میرے دوستوں فریش 4 دانت، اور اس کی ہائٹ دیکھیں اور نکوڑا دیکھیں، کانوں کی لینتھ دیکھیں ماشاءاللہ جی بالکل خوبصورت اعلیٰ نسل جو ہوتی ہے میرے دوستوں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، چوڑی چھاتی میں ماشاءاللہ یہ دیکھیں۔ اور یہ بریڈر میرے دوستوں اگر الگ میں یہ بریڈر میں سیل کروں تو 3 لاکھ کا یہ میرا بریڈر ہے۔ اس کی خصوصیات آپ خود جتنے سمجھدار ہیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، لمبی دم میں سیدھی دم ماشاءاللہ سے اور خوبصورت کوالٹی میں یہ میرے دوستوں تھا بریڈر۔ تو اب آرے بھائی آپ کو بکریاں چیک کراتے ہیں جو گبن تیار بکریاں، وہ بھی آپ پہلے دیکھیں ماشاءاللہ۔ پہلے دوسرے سوئے میں ساری نوجوان ینگ بکریاں ہیں ماشاءاللہ سے، یہ دیکھیں میرے دوستوں، پرنٹ چیک کریں، چیز دیکھیں، یہ پہلے سوئے میں جو گبن تیار ہے۔ اسی طرح ایک بکری میں نے آپ کو الگ چیک کرانی ہے اور وائٹ آنکھوں میں۔ ارے بھائی اس کے دانت چیک کرائیں، دانتوں میں کس طرح ہے؟ جی ڈنڈے دے وچ 2 دانت ماشاءاللہ، پہلے سوئے میں ماشاءاللہ 4 بچے اور 2 دانت۔ بالکل جھکی کھڑی ہے ماشاءاللہ، دیکھ حوالہ چیک کر، زبردست، ویری گڈ ماشاءاللہ سے۔ یہ حوالہ دیکھیں میرے دوستوں، پیٹ دیکھیں، یہ بھوکے پیٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، کوئی چارہ وارہ ابھی تک ان کو نہیں ڈالا تاکہ آپ کو اوریجنل چیزیں میرے دوستوں اوریجنل کیمرے کے ساتھ۔ میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ آپ جب ڈیرہ غازی خان میں آئیں میرے فارم کا وزٹ کریں، آپ کو مایوسی نہ ہو۔ میں کوئی فلٹر وغیرہ نہیں لگاتا، نہ ان کو میرے دوستوں بھرا ہوئے پیٹ میں آپ کو ویڈیو میں جانور دکھاتا ہوں، میں اوریجنل چیزیں دکھاتا ہوں۔ جب آپ آئیں یہاں آپ کو خوشی ہو، مایوسی نہ ہو میرے دوستوں۔ اسی طرح آپ کسی بااعتماد بندے سے رجوع کریں، وہ انشاءاللہ آپ کا فائدہ کرے گا۔ آپ کو اچھی نسل کے جن کے پاس اپنے ذاتی جانور ہیں آپ انہی سے رجوع کریں میرے دوستوں۔ آپ ڈائریکٹ ملیں گے، آپ کا اپنا فائدہ ہوگا میرے دوستوں۔ آپ کمیشن خوروں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ آپ کے بچوں کی روزی میں سے میرے دوستوں 10 سے 15 ہزار فی جانور پیچھے نقصان کرتے ہیں۔ ان سے گریز کریں، ڈائریکٹ آئیں، ڈائریکٹ ڈاکٹر شہزاد گوڈ فارم کا وزٹ کریں اور اس طرح کے اعلیٰ نسل کے جانور اپنے نام کریں۔ تو میرے دوستوں اب آرے بھائی ان کی پرائس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ٹوٹل 50 جانور، جس دوست بھائی کو بھی چاہیے آپ کو الگ میں 2 3 1 2 جتنے بھی جانور چاہیے مل جائیں گے میرے دوستوں، الگ میں بھی ملیں گے۔ جو دوست اکٹھا لاٹ یہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بالکل ریلیف ہے میرے دوستوں، انتہائی معقول ریٹ، بالکل مناسب ریٹ، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ اگر آپ میرے دوستوں اس آفر سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو رابطہ نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے، آپ ڈاکٹر شہزاد گوڈ فارم کا وزٹ کریں۔ جی آرے بھائی کیا ریٹ لگا رہے ہیں آج؟ جی بالکل جرا ریٹ میں نے سا مناسب قیمت دا ریٹ ہوسی، ویری گڈ، باقی ایک 3 گبن ذمہ واری ہوسی، باقی تو خود دا اکھی دے سامنے پسند کر، جتنا دانے پسند کر سکے۔ جی بسم اللہ کریں آرے بھائی، ریٹ بتائیں دوستوں کو۔ جی آج میں ماشاءاللہ یوں گبن نال اور الحمدللہ بکرا بھی نال، زبردست، اور خالی جنا ہے 20 دانے خالی ہیں، 3 دانے میں اپنے ہتھے نال 4 تو 4.5 مہینے جا تیار بکنا۔ اور ماشاءاللہ جرا میں ریٹ لینا پیا اور تو وہی کے نواں فارم سٹارٹ کر، انہیں دانے کو رکھ ماشاءاللہ، تو کھٹی کھا زبردست۔ سارے ریٹ لائے میں مناسب قیمت، مناسب ریٹ، صرف 16,50,000 دانے دا۔ ویری گڈ میرے دوستو، یہ 16 لاکھ روپے میں آپ کو 50 جانوروں کا ریوڑ مل رہا ہے اور گبن تیار، جو 1 سال کے اندر میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں میرے دوستو، کم از کم آپ کا جو جانور ہوگا
400 साढ़े 400 जानवर हो जाएगा। 3-3 4-4 बच्चे देने वाली ब्रीड है मेरे दोस्तों। साल में 2 सुए देती है, साल में 2 सुए, 3 से 4 बच्चे एक सुए में ये ब्रीड आपको दे, आप कितने बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं मेरे दोस्तों। ये मौका है, आप आज से ये बिजनेस करें, इसमें बहुत बड़ा मुनाफा है क्योंकि ये सुन्नत वाला काम है। आप ये बिजनेस करेंगे इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। आप एक बार इस काम को शुरू करें, जो इस फील्ड में वो जानते हैं इसके फायदे मेरे दोस्तों। हम लाखों रुपए कमा रहे हैं तो आप दोस्तों को मैं भी यही मशवरे देता हूँ कि आप भी मेरे दोस्तों ये बिजनेस करें, खुद अपना बिजनेस करें, खुद मेरे दोस्तों ऑनर बने, किसी की मुलाजमत नौकरी छोड़ें, आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, वहाँ आप धक्के खाते हैं, उससे बेहतर है आप अगर ज़मींदार हैं, आपके रकबे वसी तादाद में बंजर पड़े हुए, तो आज से ये जानवर उसमें छोड़ दें, मुफ्त में पलेंगे। अगर आपके बागात हैं उसमें आप छोड़ दें, वहाँ भी ये मुफ्त में पलेंगे, 1 रुपए का आपका खर्चा नहीं होगा। जिस तरह हम मुफ्त में पलाई कर रहे हैं तो आप दोस्त भी पलाई कर सकते हैं मेरे दोस्तों। आपको किसी किस्म की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। एक बंदा छोड़ दें 100 जानवर में, 150 में, तो एक बंदा भी काफ़ी है मेरे दोस्तों। तो आपको मैं हर मशवरा भी दे रहा हूँ, हर रिलीफ भी दे रहा हूँ, आप इस बिज़नेस को तरजीह दें, इस बिज़नेस को करें। जिन दोस्तों को मैंने जानवर दिए हुए हैं अल्लाह के फजल से वो आज मुझे दुआएं दे रहे हैं। उनके रकबे वसी पड़े हुए थे या उनके बागात थे, आम वगैरह के जितने भी फ्रूट हैं उनके बागात थे, नीचे जो घास था वो ज़ाय कर देते थे, वहाँ उनको स्प्रे वगैरह अद्वियात केमिकल डालने पड़ते थे, उनसे उनका फ़ायदा भी हो गया है, केमिकल भी उनको नहीं डालने पड़ते। उन्होंने ये जानवर नीचे छोड़ दिए हैं, जैसे ये नीचे जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं ये साफ कर लेती हैं, क्लियर कर लेती हैं। एक तो ये जानवरों का फ़ायदा, जानवरों से उनको इनकम आ रही है, दूसरा 1 रुपए का खर्चा नहीं है, पलाई भी मुफ्त में हो रही है और उनके बागात भी चमक रहे हैं मुफ्त में। तो आप दोस्त भी इस बिज़नेस को तरजीह दें मेरे दोस्तों, आएँ रुजू करें डॉक्टर शहजाद गोट फार्म का, इंशाअल्लाह आपका फ़ायदा होगा। बाकी उम्मीद करता हूँ जो मैसेज जो वीडियो मैंने आपको दी है मेरे दोस्तों, अगर हमारे जानवर हमारी वीडियो हमारा मैसेज अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बफ़ाज़िल खुदा तो जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे। इसी तरह आपको अच्छे अच्छे जानवर दिखाऊंगा और अच्छे अच्छे रिलीफ मिलेंगे मेरे दोस्तों डॉक्टर शहजाद गोट फार्म की तरफ से। आपको अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।